हम्म। ये है मार्गमोसे। उधर देख मार्गमोसे वो दे। हाँ? ये कौन सी कंपनी? कितना सा बच्चा है उसका, वो भी कितना सा है घर। बाहर का है। बच्चे बच्चे हैं। देखो रे खिलौने जैसे बंदर है ना। देख 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 ये नकल भी कर। ये तो खिलौने जैसे है यार। यार वो देखिए। बंदर ही है। बिल्कुल गुड्डे उड़ियो जैसे है ना। छलांग बहुत तेज है। बबून बंदर है। हाँ हाँ बबून वाले हैं। ले 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 बंदर ही तो है, सुन लेंगे बंदर तो।
Hi, Peacock. Hi, White Peacock. Hi, Peacock. चूहे जैसे लग रहे हैं तुम्हारे। ये पैर कितने लंबे हैं ना, इनके पैर गंदी जा रहे हैं। बाजू नहीं बाज बाजू नहीं बाजू बाजू जो कैसे बना रहे हैं। ये बाजू ये देखा शेर के दर्शन कर लो। इधर आ, यहाँ तो आ जा, देखा दे इधर तो आ जा, क्लोजअप तो दे जा। उतने एरिया में घूम रहा है, उसके पास एक वो वाली एक सिंगल ड्राफ्ट है ना। इस पर कैसे चढ़ जाते हैं? अच्छा ये रख रखा है ना गोल गोल, इस पर खड़े होकर चढ़ जाते हैं। ये